Nagaan di ka pang palit o tambal sa imong mama, pakyawon ako ni tanan na imong mga gulay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, hatag na ko sa imong hanidong ha. Ipalit ni tambal. Nya, dugan lang palit og konsumo ninyo, bugas. Oh, diara. Hatag na ko ng 20 ml sa imong ha. Salamat aling kwartoyo. Okay, Hindi kay problema na kay naluoy ko si mo perting inita siyang ulo ba. unang-una, pasaylo ako Master Cardong kay basagon na ko ang imong gihimo nga content karon. Wala jud ko'y pakialam kung unsa imong ginahimo nga content dira nga mga entertainment content, pero pagpasok ni mo aning fake content sa helping community, medyo sakit sa ako Ako na ako sa helping community o walay problema sa amuang nga bisag ang among views di kabot og 1,000, bisan ganig di kabot og 100, okay ra sa mua kay dili mi nag-apas og views, ang importante makatabang mi. Dili sa dinagko ang among ginahatag, not like sa imong gipakita nga 20,000 pero kabalo ko dili na tinuod. Wa ta kabalo o unsay deal ninyo nga pag once mo kita ang video nga inyong gihimo na ay ihatag sa bata, kay kung wala ang bata, wala ang storya nga inyong gihimo, walay sweldo, walay revenue. So kabalo na kita nga pag once na i-revenue na ay chance na makakwarta ang bata. Kabalo ko di man pug kaing anak kadautan nga para sa kwarta lang tanan. Ang ako amang god ani, mao gini siya ang klaro nga poverty porn. Kung nagahatag ka nga naga-video ka pero tinuod ng imuhang gihatag, wa gid nay problema. Di jud ko moingon nga poverty porn na siya. Kay kami mismo kabalo ka nga naata sa helping community. Pero kanang ing-ana nga mga video ay nalang tag ilara, klaro kay simong mata, klaro kay simong inistoryahan, kabalo ko nga acting ra na siya, kay ing-ana jud ka mo acting. Pasaylo ako, madibang kita ka dire o di na lang nako itiwas og play ang video, ang mga tao na lang kung ganahan pa sila mo adto sa imong video para masuportaan ka, kay bisan pag mo comment na silang negatibo or pabor sa imo, makakwarta lang gihapon mo. Pero ang ako alang ani nga nung gihimo ko ni nga video sa mga gustong mutabang tag tinuod. Kung naa may video walay problema, kung nag-video ka well nagtabang ka, makakwarta ka sa imong pagtabang, pero unta ayaw nang fake. Hype kaayo ang 20,000 para makakuha attention sa tao, pero kabalo jud ko di gina tinuod master. Bisan pag ilabas nimo ang next video nga naa ang ginikanan nga mo testify nga nahatagan gyud nimo og 20k, di jud ko mo to kay pwede ra kay tahion ang storya. Unta honest lang ta sa pagtabang. Kay kung ang atuang pagtabang gikuyugan nato og pagpamakak, pareha ra na siya nga naangin ang imuhang maayong intensyon nga pagtabang kay ang imuhang gihimo pagpamakak man. Oo, storya lang gud ta kung kaya lang nato muhatag og 500, 1,000, di kay i-fake na tog hatag ng 20k. Makaingon ta ba? Wow, kamaayo sa imong gihimo. Kung ignorante ko, kung ignorante mi, wow kanindot sa imong gihimo idol. Master, kanindot sa imong gihimo. Kana kung tanga mi, kana kung bobo mi. Wala ko ni palag ani para mapansin, kundi ni palag ko kay para hatagan og awareness ang uban nga grabe ang pagsalig sa imuha nga giilad ra nimo sila. Walay problema atong entertainment content kay kabalo na ang tao daan nga entertainment ang purpose. Pero kanang pagtabang manggod, nindot kay na siya spirit, gwapo kay na siya og values, integridad ang nakakuyog ana, tapos ang engage ni modera is ang imuhang pagpangilad. Ay kog ingna nga di na tinuod. Pwede ta magstoryag personal. Kung ma-prove nimo nga tinuod ang imong gihimo, i-delete ko ni nga video mo na ko pag once ma-prove nimo nga tinuod ng imong gihimo. 20,000 really?